सुप्रभात दर्शक बंधु आज 7 जुलाई सोमवार तेज चलतु नजर पकेबा आज प्रमुख खबर उपरे तेज पूर्व चैनल टी नुआ चैनल टी को लाइक करी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु। मंगलवार बीजेपी नुआ राज्य सभापति घोषणा 6 मास विलंबर बीजेपी राज्य सभापति निर्वाचन पई प्रक्रिया आरंभ होईछि। रविवार मतदाता सूची प्रकाश पाई 7 तारीख में निर्वाचन पई प्रार्थी नामांकन पत्र दाखल करेंगे। जुलाई 8 तारीख सकाल 9टा पूर्वाह्न 11टा पर्यंत मतदान होब। पूर्वाह्न 11:30 भोट गणति करा जाय चूड़ांत फलाफल घोषणा करा जिवो। ओडिशा बीजेपी सांगठनिक निर्वाचन राष्ट्रीय पर्यवेक्षक संवाद संजय जयसवाल ओडिशा आसिबे। परवर्ती खबर खलिला हीराकुद गेट 20 गेट दे बन्या जल निष्कासित। हीराकुद जलभंडार छोड़ा जाइछि चलित वर्षर बन्या जल। प्रथम दिन में 20 गेट दे जल निष्कासन होउछि। हीराकुद छोड़ा जाइता बन्या जल 40 घंटे मुंडली रे पहुंचबो। महानदीर उपरमुंड में प्रबल वर्षा लगी रही बेले हीराकुद छाड़ी चलित वर्षर प्रथम बन्या जल। स्वतंत्र पूजार्चना पर निर्धारित समय सकाल 10:15 खोला जाइतला जलभंडार बामपार्श्वर 7 नंबर गेट। परवर्ती खबर चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी माने प्रसूति छुट्टी पाइबा को हकदार। ओडिशा हाईकोर्ट रो गुरुत्वपूर्ण राय। ओडिशा हाईकोर्ट एक ऐतिहासिक राय रे स्पष्ट करिसेंति जे चुक्ति भित्तिक महिला कर्मचारी माने मध्य प्रसूति छुट्टी पाइबा को हकदार। नियुक्तिर प्रकार आधार रे एही अधिकार को अस्वीकार करा जाय परिबो नहीं बोली अदालत मत पुनरावृत्ति करछंती। एही राय स्वास्थ्य विभाग रे कार्यरत जने चुक्तिभित्तिक महिला कर्मचारी को मामलार शुणाणी पर प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर साधारण लोकमानक पई बड़ खबर। सरकार को गोटे निष्पत्ति पर सस्ता है खाद्य तेल। भारतीय बाजार रे खाद्य तेलर मूल्य रे एक बड़ रिहाती देखा देइछि। सरकार 2025 मसीह नुआ एवं उन्नत गुणवत्ता विशिष्ट सरिष फसल बिक्री करने को निष्पत्ति नैछंती। जहा पर शनिवार बाजार रे सरिष तेल एवं तैलबीजर मूल्य रे ह्रास देखा जाइछि। एही निष्पत्ति साधारण परिवार मानक पई एक बड़ आश्वासन आनिछि कारण खाद्य तेलर मूल्य ह्रास सेमानक मासिक बजेट को सहज करिवो। परवर्ती खबर पुरी रे श्री जगन्नाथ संग्रहालय निर्माण नहीं बैठक। श्री जगन्नाथ धाम रो समृद्ध इतिहास और परंपरा संपर्क में पुरी को आसुतबा भक्तगण को जणाइबा पुरी को एक उत्तम पर्यटन स्थली भाव गढ़ी तोलिबा पई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पुरी रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय ग्रंथागार और गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठा करबा पई घोषणा करछथि। परवर्ती खबर ओडिया केंद्रीय विश्वविद्यालय रे विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण 480 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न प्रकल्प गुड़िक भूमि पूजन कले केंद्र मंत्री। कोरापुट जिले में अवस्थापित ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय केवल एक अनुष्ठान नुहे बरं कोरापुट एवं जनजाति युवशक्ति सुजोग और संभावनार एक नुआ दिगंत। भारत सरकार ए विश्वविद्यालय स्थायी भित्तिभूमि निर्माण तथा नव कलर प्राय 750 कोटी टंका निवेश कर शनिवार पवित्र बाहुड़ यात्रा अवसर में ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकल्पर लोकार्पण और भूमि पूजन करने अवसर में कहते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बस सेवा जो चिंतार घरोई बस मालिक संघ आर्थिक क्षति दुखरे कहीदेले बड़ कथा। ओडिशा रे मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ होगा पर घरोई बस मालिक संघ गभीर चिंतार रही। राज्य सरकार को यह नुआ योजना जहाँ पूर्व चलता लक्ष्मी बस योजन एक विस्तारित रूप बोली कहुच्छी। घरोई बस मालिक मान प्रचुर आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन होगापी पड़ुछि। या सहित ग्रामांचल में घरोई बस सेवा प्रायतः बंद हो जाइतबा अभियोग उठिछि। परवर्ती खबर रथ चकारे चापी होगले भक्त 6 जन आहत जड़े गुरुतर। आज महाप्रभु सुनावेश गतकाल थिला बाहुड़ यात्रा पुरी भली अनेक स्थान में रथ यात्रा और बाहुड़ यात्रा खूब आडंबर पालन करे वर्तमान एक अघटन खबर सामना को आसी। एठारे रथ चकारे चापी हो जाइछंती 6 जन। बनिका कंसारीपड़ा चली बाहुड़ यात्रा एक बड़ अघटन घटी। परवर्ती खबर पुरी एयरपोर्ट पर मजूरी पर सुपारिश। प्रस्तावित पुरी आंतर्जातिक विमान बंदर पर शर्त सह परिवेश मंजूरी पर सुपारिश। केंद्र परिवेश मंत्रालय भित्तिभूमि क्षेत्र पर गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन कमिटी ईएससी मंजूरी प्रदान करने को सुपारिश करछि। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी द्वारा प्रकल्प पर जंगल जमी मंजूरी स्थगित रखिबार किछि दिन पर ईएससी शर्त सह मंजूरी सुपारिश करछि। परवर्ती खबर आहुरी बसिब। आज सृष्टि पर आउ एक लघुचाप बसुची आहुरी बसिब। आज सृष्टि पर आउ एक लघुचाप। राज्य में आहुरी 3 दिन अधिक वर्षा नहीं
ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ 8 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମିଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଯାଇ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଜବରଗଡ଼ରେ 8 ତାରିଖ ଯାଏ ମଧ୍ୟମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଏ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ଜୁଲାଇ 10ରୁ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହୁଛି, ରୋଗୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ 3 ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ଆବେଦନ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାଠପଢ଼ା। ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ତଥା ସ୍ପୋର୍ଟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 12 ତାରିଖରେ ମେଧା ତାଲିକା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 14 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। 15 ଓ 16 ତାରିଖ ନାମଲେଖା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ 8 ଗେଟ୍, ମୋଟ 20 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳେ 12ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 8ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ସମୁଦାୟ 20 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଗେଟ୍ ସବୁ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍କୁ 2,74,502 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 1,78,500 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 125ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳିତ ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ 125ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର ଦିନକୁ ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଏକ ଜାଗୃତିର ଦିବସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OCAର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍, ପ୍ରତି ଦଳରେ ରହିବେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍। ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ 6ଟି ଟିମ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ OCA ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଦଳରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରହିବେ। ଟି20 ଲିଗ୍ର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିବାରାତ୍ର ଖେଳାଯିବ। ଆକ୍ସନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଖେଳାଳି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରୁଛି OCA। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମଦ ଜବତ, ପୁଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଏବେ ମଦ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ମଦ ବେପାରୀ ଚୋରାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମନୋଜ ରାଉତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରବିବାର ଭଦ୍ରକ ଚେରମ୍ପା ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ରହିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 100 ଲିଟର ଫରେନ୍ ଲିକର ଓ 2ଟି ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଧାରଣାରେ ଶୋଇ କରୁଥିଲେ ରିଲ୍ସ, 2 ନାବାଳକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ରେଳ ଧାରଣାରେ ରିଲ୍ସ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ରେଳ ଧାରଣାରେ ସାଇରନ ବଜାଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ରେଳ, ହେଲେ ନାବାଳକ ରିଲ୍ସ ନିଶା ଏପରି ଘାରିଛି ଯେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ବାହାରେ ରହି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ବି ଅତି ଆରାମରେ ରେଳ ଧାରଣା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାଙ୍ଗର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରୁଛି। ତେବେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ଶୋଇ ରିଲ୍ସ କରିବା ଘଟଣା 2 ନାବାଳକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ନିକଟ ପୁରୁଣାପାଣି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଡାଲୁପାଲିଠାରେ ଏଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ରିଲ୍ସ ସୁଟ୍ ହୋଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ସୋରଣ୍ଡା ଦିଘାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଛୁଆ ହାତୀ ଗୁରୁତର। ରାଉରକେଲା ସୋରଣ୍ଡା ଦିଘାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହାତୀ ଛୁଆ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲ ଲଗାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଛୁଆ ହାତୀ ବାମଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୋରଣ୍ଡା ଦିଘାର ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସୋରଣ୍ଡା ଡିଏଫ୍ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ସିଂଭୂମ, ଓଡ଼ିଶା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ରାଉରକେଲାର ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା 60 ବର୍ଷର ନିୟମ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ।
सरकारी चाकरी आईआईटी आईएएम भली उच्च शिक्षण संस्थार संरक्षण मिलवा पर एवं सुप्रीमकोर्ट नियुक्ति में पछुआ वर्ग को संरक्षण मिल कोर्ट ओबीसी और अन्य पछुआ वर्ग को संरक्षण देवाई निष्पत्ति नहीं। सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस बीआर गवई अध्यक्षतार बसी बैठक में अण न्यायिक कर्मचारी नियुक्ति क्षेत्र में पछुआ वर्ग को संरक्षण देवाक निष्पत्ति नि। परवर्ती खबर सरकारी बंगला खाली करना पूर्वतन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ केन्द्र को चिठी लिखिले सुप्रीमकोर्ट प्रशासन एक अभूतपूर्व पदक्षेप ग्रहण कर सुप्रीमकोर्ट प्रशासन केन्द्र सरकार को एक चिठी लिखि भारतर पूर्वतन मुख्य विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को तांको सरकारी बासभवन खाली करने अनुरोध करछि। सूत्र अनुसार कोर्ट प्रशासन केन्द्र गृह मंत्रालय को एक चिठी लिखि अनुरोध करछि जे कृष्ण मेनन मार्गर 5 नंबर बंगला को तुरंत सुप्रीमकोर्ट अधीन को फेराई अणा जाऊ। परवर्ती खबर बर्मिंघम टेस्ट इंग्लैंड को 336 रन रे हराइला भारत। बर्मिंघम टेस्ट रे भारत 336 रन रे विजयी होइछि। 608 रन लक्ष्य जवाब रे इंग्लैंड 231 रन करी ऑल आउट हो जाइतिला। इंग्लैंड पक्षरु प्रथम इनिंग्स रे शतक अर्जन करितबा जेमी स्मिथ सर्वाधिक 88 रन करथिले। सेहिपरि ब्राइडेन कास 38 रन, बेन स्ट्रोक 33 रन करथिले। सेहिपरि बेन डकेट 25 रन और ऑलिपॉप 24 रन करथिले। भारत पक्षर आकाशदीप घातक बोलिंग करी इंग्लैंड 6 जन बैट्समैन को पाविलियन फेराइतिले। सेहिभଳି